دمادما تھی اس ریلی پر اساتذہ پر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ شیلنگ کے باعث متعدد خواتین، ٹیچرز اور بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ صبا بجیر سے بات کرتے ہیں۔ صبا بتائیے گا، کیا اساتذہ سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے نہیں پہنچا تھا؟ جی بالکل، جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اساتذہ کے ساتھ یہ پرامن ریلی جو ہے یہاں بنی گالہ آ رہی تھی، ویسے ہی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر شیلنگ اسٹارٹ کر دی گئی اور اس وقت بھی یہاں پر بڑی تعداد میں اساتذہ تو موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو مسافر ہیں وہ بھی گاڑیوں سے نکل کر یہاں سے بھاگے ہیں، کیونکہ اچانک سے اتنی زیادہ تعداد میں انہوں نے شیل فائر کیے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور یہاں سے اساتذہ جو ہے اکثر اساتذہ کو بے ہوشی والی حالت میں یہاں سے لے کر گئے ہیں، اور ان اساتذہ کے ساتھ ہی خواتین ٹیچرز بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے مسافر حضرات تھے اور ان کے بچے جو تھے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پر متاثر ہوئے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ کو کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ انہوں نے اچانک سے ہی جیسے اساتذہ پہنچے ہیں ویسے ہی انہوں نے شیلنگ اسٹارٹ کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بھگدڑ مچ گئی تھی، اور یہاں پر کئی جو لوگوں کو لے کر یہاں سے قریبی اسپتال بھی منتقل کیا گیا، اور اس وقت بھی اساتذہ جو ہے مختلف جگہوں پر کھڑے ہوئے، لیکن پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پر موجود ہے۔ جو بھی بنی گالہ کی طرف جا رہا ہے ایک دم سے یہاں پر شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی جا رہی ہے۔ جی اچھا صبا، یہ بتائیے گا کہ اساتذہ کے مطالبات ہیں ان کو مستقل کیا جائے، تو اس حوالے سے جو وزیر تعلیم ہیں ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا یا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے یہاں پر نہیں پہنچا؟ جی بالکل، یہ مجبور ہو کر یہاں پر اساتذہ کی جانب سے یہ ریلی جو ہے وہ نکالی گئی، اور اس سے پورے پنجاب بھر کے جو اساتذہ ہیں وہ شریک ہیں، اور اس وقت 4000 کے قریب کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے، خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ پنجاب 4000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جمع ہوئے، یہاں پر یہ اساتذہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے تھے، لیکن اس کو مستقل نہیں کیا گیا، حکومتی وعدوں کے باوجود بھی ان کو مستقل نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مجبوراً یہاں پر آئے، اور آج جب یہ یہاں پر پہنچے ہیں ایک ریلی کی پرامن ریلی کی صورت میں، تو ان کے اوپر یہ شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ پھیل گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف اساتذہ متاثر ہوئے ہیں تو دوسری جانب ایک بڑی تعداد مسافروں کی تھی۔ جو یہ مری روڈ جو یہاں پر ہے، یہاں پر بہت زیادہ رش بھی تھا گاڑیوں کا، اور ایک دم سے سارے لوگ جو ہے وہ بھاگے ہیں، کیونکہ شیلنگ اتنی زیادہ تھی اچانک سے، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر بچے متاثر ہوئے۔ اچھا صبا، یہ بتائیے گا شیلنگ کی وجہ سے جو خواتین ٹیچرز اور بچوں کی حالت خراب ہوئی ہے ان کی حالت اب کیسی ہے؟ کیا ان کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے؟ یہاں سے کئی فیملیز ایسی تھی جو یہاں سے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہوئے گاڑیوں سے نکل کر بھاگتے قریبی اسپتالوں کی طرف گئے ہیں، اور جو ٹیچرز یہاں پر متاثر ہوئی ہے، کافی ٹیچرز جو بھگدڑ میں یہاں پر متاثر ہوئی ہے، وہ جس کو بہت زیادہ اثر ہوا ہے اس شیلنگ کی وجہ سے، ان کو بھی قریبی اسپتال جو ہے ان کو لے کر گئے ہیں، اور اس وقت بھی میرے سامنے کئی ایسے مرد اساتذہ تھے جن کو بھی گاڑیوں میں بے ہوشی کی حالت میں لے کر گئے تھے، کیونکہ ایک دم سے یہاں پر شیلنگ جو ہے بہت زیادہ ہوئی تھی، اور میرے ہی سامنے جب اساتذہ یہاں پر پہنچے تھے تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی، اور ایک دم سے ہی انہوں نے شیلنگ اسٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ مچ گئی۔ صبا، کیا اساتذہ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے؟ یہاں پر اساتذہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جب یہ جی بالکل، یہاں پر اساتذہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جب یہ پرامن طریقے سے ریلی جمع ہو رہی تھی تو اس وقت 50 اساتذہ کو انتظامیہ کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو منتشر کرنے کے لیے جگہ جگہ پولیس بھی بلائی گئی تھی اور ان کو روکا بھی جا رہا تھا، لیکن اساتذہ جو ہے پرامن طریقے سے بنی گالہ کی طرف آ رہے تھے، اور اس وقت بھی 50 کے قریب جو اساتذہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ان میں 3 سے 4 ہزار اساتذہ جو ہیں صبا سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں اساتذہ کی ریلی بنی گالہ موڑ پہنچ گئی، اساتذہ پر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ شیلنگ کے باعث متعدد خواتین ٹیچرز اور بچوں کی حالت بھی خراب ہو گئی، جن کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، متعدد اساتذہ کو گرفتار کیا گیا۔ جی صبا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं बनीगाला मोड़ के पास ही मौजूद हूँ और यहाँ पर उसाजा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और दोनों अतराफ के जो रोड हैं वो काफ़ी टाइम से बंद थे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और बनीगाला को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने घेरे में ले रखा है। और इस वक्त भी पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, वाटर कैनन वो भी यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी बंदा उसाजा की जानिब नहीं आया और ना ही उन्होंने इनसे कोई बातचीत की है। और आते ही उनके ऊपर एक तरह से हमला किया गया है, शेलिंग की गई है, जिसकी वजह से उसाजा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए। उसाजा को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मुसाफिर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत परेशान है। उसके साथ साथ यहाँ पर उसाजा की एक बहुत बड़ी तादाद वो भी मौजूद है, लेकिन पुलिस सिर्फ बनीगाला के पास ही रुकी हुई है। यहाँ पर आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं या जो परेशान हाल लोग खड़े हुए हैं, जो बच्चे मुतासर हुए हैं, पुलिस कोई भी आगे नहीं आ रही, ना ही ये रोड जो है वो खुलवाया जा रहा है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये वाला रोड मुकम्मल तौर पर इन लोगों ने बंद कर दिया है। इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मुसाफिरों की एक बहुत बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा कैमरामैन नवीद शेख आपको दिखा सके कि अब पिछली तरफ जो है वो गाड़ियों की एक बहुत बड़ी कतार, लंबी कतार जो है यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो भी मौजूद नहीं है। दोनों अतराफ के जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर मौजूद जो उसाजा है उनको मुंतशिर करने के लिए इस वक्त भी पिछली साइड पर जो बनीगाला की तरफ इन्होंने पुलिस एहलकार खड़े किए हुए वो बारी बारी जो है वो शेलिंग करें, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा शेलिंग होने की वजह से उसाजा तो मुंतशिर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो उस्ताद हैं वो जो बेहोश हुए और यहाँ पर करीबी क्लिनिक्स और अस्पतालों में इनको लेकर लाया गया है यहाँ पर। अच्छा सबा, आपके साथ गालिबन असातिज़ा हैं या कि आम शहरी हैं जो कि इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं? सबा से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में असातिज़ा की ये रैली थी जिस पर शेलिंग की गई, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुतादिद ख़वातीन टीचर्स हैं और बच्चे हैं जिनकी हालत ख़राब हो गई, जिनको करीबी हस्पताल भी मुंतकिल किया गया। इससे पहले मुतादिद असातिज़ा को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार भी किया गया। असातिज़ा के मुतालिबात हैं जिनके हक़ में वो रैली निकाल रहे हैं, जबकि असातिज़ा की इस पुरअमन रैली पर शेलिंग की जा रही है। शेलिंग के बायस मुतादिद ख़वातीन टीचर्स और बच्चों की हालत भी ख़राब हो गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। एक साइड मरी रोड है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है, शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पुरअमन ये एहतजाज था जिस पर शेलिंग की गई। इससे पहले मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि इस पुरअमन एहतजाज में ख़वातीन भी शामिल थीं, बच्चे भी शामिल थे, जिनमें मुतादिद की हालत ख़राब हो गई, जिनको करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि शेलिंग का ये सिलसिला अभी भी जारी है, असातिज़ा को मुंतशिर किया जा रहा है। असातिज़ा जिनके मुतालिबात हैं और वो इन मुतालिबात के हक़ में ये एहतजाज कर रहे थे, इस्लामाबाद में ये एहतजाज किया जा रहा था। फिर ये फैसला किया गया कि पुरअमन रैली निकाली जाए बनीगाला की जानिब, और ये रैली गामजन थी, बनीगाला की जानिब रवां दवां थी, जबकि असातिज़ा पर इसी दौरान शेलिंग की गई। मुतादिद जो असातिज़ा हैं, ख़वातीन असातिज़ा और बच्चों की हालत भी ख़राब हो गई। सबा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बनीगाला चौक पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर उसाजा के ऊपर शेलिंग की गई थी और हमारी बात हुई है। इनका यही कहना है कि 14,000 से ज़ायद जो उसाजा हैं पिछले कई सालों से अपने टीचर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हुकूमत की जानिब से ऐलानात भी किए गए थे कि उनको मुस्तकिल किया जाएगा, पर एक पेपर जो है वो दिया जाएगा और उसके बाद ये NTS टेस्ट जो है वो देने के बावजूद भी उनको मुस्तकिल नहीं किया गया और मजबूरन कुछ सालों के बाद ये लोग पुरअमन तरीके से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर जमा हुए और बनीगाला की तरफ एक पुरअमन रैली जो थी वो यहाँ पर शुरू की गई थी। उसाजा का यही कहना था कि पुरअमन तरीके से ही
वो लोग यहाँ पर धरना देंगे और जब तक उनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस्ताज़ा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची वैसे ही उनके ऊपर शेलिंग जो है वो शुरू कर दी गई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि इनमें कई ख़वातीन जो हैं जो बेहोश हो गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मुसाफिर जो थे हजरात वो भी गाड़ियों से निकल कर भागे हैं और इस वक्त भी इस रोड पर बहुत गहमा गहमी है, क्योंकि दोनों अतराफ से ये रोड जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक तो मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और दूसरी जानिब पिछली साइड पर बनीगाला की तरफ पुलिस की एक भारी नफरी जो है मौजूद है और वहाँ पर शेलिंग की वजह से जो करीब जितने भी लोग थे उस्ताज़ा थे उनको भी यहाँ से दूर होना पड़ा। और इस वक्त भी हम लोग भी एक साइड पर मौजूद हैं, क्योंकि जो भी बंदा बनीगाला की तरफ जा रहा है वैसे ही पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि वज़ीर तालीम की जानिब से इतना बड़ा ठीक है। सबा, इस हवाले से मजीद अपडेट भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज़। कोरोना वायरस मुख्तलिफ सतहों पर कई दिनों तक रहता है। टॉमैक्स कोरोना वायरस का खात्मा करता है सिर्फ 60 सेकंड में और सोडियम हाइपोक्लोराइड की ताकत